औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सज्जाद हैदर है और मैं शुबह तालीम व तरबियत से मुंसलिक हूँ। गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर शुबह तालीम में तरबियती हवाले से, तदरीसी हवाले से और रहनुमाई के हवाले से जो कुछ खिदमात हैं वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हम फ़राहम कर रहे हैं। हमारा इदारा है इंडस के नाम से, इंडस एजुकेशन। उसके तहत ये सारे प्रोग्राम्स मुनक़िद होते हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में करीबन 110 शहरों में अब तक मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ हम तालीम व तरबियत के हवाले से ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आपके चैनल ने जो है आवाम को मतवज्जो करने का ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, इंशाअल्लाह इससे मुल्क के तूल अर्ज़ में बहुत ज़्यादा नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग जो है उसको सही तनाज़ुर में देखा नहीं जाता। मसलन एक बच्चा जो है उसके कितने मार्क्स आते हैं और किस इदारे में उसका नाम आता है और किस इदारे की वो फ़ीस दे सकता है, इन 3 चीज़ों पे पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि असूली तौर पे देखा जाए तो ये सिर्फ़ दाखिले में रहनुमाई का काम है। इसको एडमिशन फैसिलिटेशन कहा जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे मुल्क के असातिद और जो नौजवान हैं और जो करियर काउंसलर हैं वो इसी को करियर काउंसलिंग कहते हैं। करियर काउंसलिंग एक बहुत वसी और एक बहुत बड़ा शोबा है। अगर इसको 20% भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है, जो UN का ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आता है, उसमें पाकिस्तान 100 से ऊपर का नंबर है, यानी बहुत पीछे है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी चंद साल पहले। उसमें ये बताया गया था कि अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब बैठ के काम नहीं कर रहा तो इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुँचा रहा है। तो आपके लिए दिलचस्पी की बात होगी कि उस वक्त, जो आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है, एक बंदा जो अपनी सीट पर अप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड, ट्रेंड, प्रोफेशनली ग्रूम्ड नहीं है, वो बैठा है, वो एक साल में इकोनॉमी को $18,000 का नुकसान पहुंचाता था। और आज वो बढ़ के कितना ज़्यादा हो गया होगा, डबल हो गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल $30,000 का नुकसान पहुंचता है। अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में तो यानी लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान एक अच्छी सीट पर बैठा हुआ कोई भी फ़र्द जो है पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस, रहनुमाई नहीं है। ये है अहमियत करियर काउंसलिंग की, रहनुमाई की। अब हमने जो पिछले 12-14 साल में करियर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है और उसको एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में और एक हमगीर तनाज़ुर में लोगों के तक हमने पेश किया। उसके 5 हमने उसका नाम रखा है इंडस कैरियर डेवलपमेंट प्लान। जो इंडस कैरियर डेवलपमेंट प्लान है उसके 5 पहलू हैं। मैं आज इस इब्तिदाई गुफ्तगू में सिर्फ ये तफसील से बयान करना चाहूँगा कि कैरियर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस क्या हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो पहलू हैं, उसके जो हिस्से हैं वो कितने, वो 5 हैं। पहला है कैरियर लिटरेसी। यानी कैरियर लिटरेसी ये है कि मुझे पता तो हो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये ऐसे ही है कि जैसे इंसान अगर बीमार होना शुरू हो तो उसको जिस्म में नकाहत महसूस होती है, सुस्ती है, तकलीफ़ है, वगैरह वगैरह। तो जब ये है लिटरेसी अपनी सेहत के मतलब। इसी तरीके से अगर अपने कैरियर के मतलब, अपने पेशे के मतलब किसी को वाज़े हो गया कि मुझे कुछ मसाइल का सामना है, तो वो कैरियर लिटरेसी का पहलू है। ये हो गया पहला स्टेप। और अगर पहला स्टेप नहीं है तो वो सारी उम्र काम करता रहता है, दूसरे स्टेप की तरफ जाता नहीं, और जितना उसको समझ, फहम, अदराक है उसके मुताबिक काम करता है। दूसरा पहलू है कैरियर टेस्टिंग का, जो पाकिस्तान में नापैद है। शायद अक्सर लोगों ने सुना ही नहीं कि कैरियर टेस्टिंग क्या चीज़ है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मुझे कुछ तकलीफ़ हुई महसूस, मुझे जिस्म में दर्द हुआ, मुझे सुस्ती हुई, टेम्परेचर हाई हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं चला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख दिए और वो टेस्ट करवाने में लैब में चला गया और लैब वालों ने मेरे जिस्म से 5 cc ब्लड लिया या इसके करीब, और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त जो टेस्ट की थी वो करके उसका नतीजा मुझे दे दिया। उससे पैथोलॉजी प्रोसेस से मुझे पता चला कि मेरे मसाइल हैं क्या। इसी तरह कैरियर काउंसलिंग जो है उसके कैरियर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे हिस्से में कैरियर टेस्टिंग का मरहला होता है, जो उस हिस्से में आइडेंटिफिकेशन होती है कि
کیا میری کمپیٹنسیز ہیں, کیا میری ویکنیسز ہیں, کیا میری اسٹرینتھس ہیں, کون سا ایریا زیادہ مؤثر انداز میں سمجھتا ہوں کہ پورا کر سکتا ہوں, کس شعبے میں اسپار کر سکتا ہوں. ہم اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو شاید 2 سے 3 لوگ ہیں جو کہ کیریئر ٹیسٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جبکہ ویسٹ میں اتنا زیادہ اس کے اوپر کام ہو چکا ہے کہ انٹرویو سے لے کے انسان کے چلنے سے لے کے انسان کے لکھنے جو خط ہے اس سے لے کے انسان کے مشینوں کے ذریعے برین ٹیسٹ سے لے کے کمپیوٹر بیسڈ اسیسمنٹ سے لے کے پیپر بیسڈ اسیسمنٹ سے لے کے تقریباً 21-22 طریقے ہیں جس کی مدد سے ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, کس شعبے میں یہ ایکسل کر سکتا ہے انسان, کس شعبے میں یہ اپنے ملک کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. اور جو اس میں جدید ترین نظام ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ نظام, جو کہ 50,000 لوگوں پر دنیا کے تمام بر اعظموں کے بڑے ملکوں میں امپلیمنٹ کر کے ٹیسٹ کر کے جو ہے تقریباً 22-23 PhD ڈاکٹرز نے مل کے ترتیب دی ہے, وہ بائیو میٹرک ہے. یعنی کیریئر ٹیسٹنگ میں ایسا ہے کہ نہ انسان کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے, نہ کچھ بولنا پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ایسے ہی ہے جیسے کہ 5 cc میں نے بلڈ کی مثال دی, وہ لے کے جاتے ہیں اور لیبارٹری سب کچھ بتا دیتی ہے. اسی طریقے سے بائیو میٹرک جو ہے انسان کے, یہ 10 جو پورز ہیں, ان کا جو بائیو میٹرک جو ہے اس کے ذریعے تجزیہ کیا جاتا ہے. اس تجزیے کے نتیجے میں ایک 24-25 صفحوں پر مشتمل یا 48 صفحوں پر تفصیلی مشتمل اس انسان کی شخصیت کی پوری پیتھولوجیکل رپورٹ کی طرح اس کی انٹیلیجنس رپورٹ دے دی جاتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو 9 ملٹیپل انٹیلیجنس ہے ہارورڈ کی, اس کے مطابق یہ کیا ہے, اس کا لرننگ سٹائل کیا ہے, اس کا مینجمنٹ سٹائل کیا ہے, کس پروفیشن میں یہ بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے, کس میں یہ کمزور ہے, کہاں اس کو زیادہ محنت کرنی, کس ایریے میں کیا اس کی پسند ہے, کیا اس کی ناپسند ہے, پورا ایک کمپریہنسو اس کے متعلق خاکہ جو ہے تفصیلی دیا جا سکتا ہے صرف ان سکینز کی مدد سے. مجھے یقین ہے کہ اکثر ناظرین نے آج تک یہ سنا بھی نہیں ہوگا. میں ناظرین تو دور کی بات ہے, جو اس شعبے سے منسلک افراد ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ابھی نہیں ہے, ان کے علم میں شاید یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہیں. یہ دوسرا حصہ ہو گیا جو ہم نے انڈس کیریئر ڈیولپمنٹ پلان کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا دوسرا پہلو, دوسرا شعبہ, دوسرا حصہ. تیسرا ہے پھر کیریئر میپنگ. جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ 3 چیزیں تشخیص ہوئی ہیں, اس کا علاج کرنے کے لیے 1, 2, 3, 4, 10, 15 کون سے بہترین ڈاکٹر ہیں. جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم ہے اور اس کے یہ ڈاکٹرز ہیں, تو پھر یہ میں میپنگ کر لوں گا کہ ان میں سے بہترین کون سا ہے, یا اس میں سے مجھے کون سا سوٹ کرتا ہے, میرے نزدیک کون سا ہے, یا جہاں سے میں کمفرٹیبلی اپنا علاج کروا سکتا ہوں وہاں پہ جا کے میں علاج کرواتا ہوں. کیریئر میپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنی سٹرینتھس کا پتہ چل جاتا ہے, خود شناسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی مدد سے مجھے پتہ چل جاتا ہے میری کمپیٹنسیز کیا ہیں, تو میں اسی شعبے میں 1, 2, 3 شعبوں کو میپ کر لیتا ہوں کہ یہ 3 کام ہے, اس میں آسانی کے ساتھ پروگریس بھی کر سکتا ہوں, خوش بھی رہوں گا. چوتھا جو مرحلہ ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. تو پہلے 3 سٹیپ اگر ہم پہلے 3 قدم نہیں اٹھائیں تو 14 قدم پہ جائیں گے تو گریں گے نا. تو ہمارے ملک میں طول و عرض میں ڈائریکٹ چوتھے قدم پہ آتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ, اور اس کو بھی ایڈمیشن, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایڈمیشن فیسیلیٹیشن کو, داخلے کی رہنمائی کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں تھوڑا سا کمزوری محسوس کر رہا ہوں, پھر میں نے ٹیسٹ کروائے, مجھے پتہ چل گیا پرابلم کیا ہے, پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے دیکھے 2-3 ڈاکٹر, پتہ چل گیا کس سے علاج کرانا ہے, پھر کیا علاج کروانا ہے. چوتھا سٹیج آ گیا کیریئر کاؤنسلنگ میں. پھر ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے, اس میں کیا کیا ڈائنامکس ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں, کیا کیا پرابلمز ہیں, ان کو ہم پھر فوکس کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس شعبے کو چوز کرتے ہیں اس شعبوں کی اسرار و رموز, اس کی تاریخ, اس کا مستقبل, اس کا حال کا جائزہ, اس کے معاش کے مسائل, اس کے تحقیقی مسائل, یہ بہت زیادہ ایک واسٹ جو مطلب نقطہ نظر ہے جس کو ہم مختصراً یوں کہیں گے کہ اس شعبوں کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے. اس شعبے کے جو بہت کامیاب لوگ ہیں ان کی شخصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے, ان کی کامیابیوں کو دیکھا جاتا ہے, اس سے پھر موٹیویشن انسان کو ملتی ہے.
इस चौथे शोबे के चौथे जो स्टेज के बाद इंसान उस राह पर चल चुका होता है, प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चुका होता है, उसमें उम्दगी पैदा करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुका होता है। फिर है पाँचवां स्टेज। पाँचवें स्टेज को कहते हैं मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या होती है कि हमारे माशरे में एक बहुत मशहूर है कि तुम्हारा कोई पीर उस्ताद है या नहीं, तेरा, पंजाबी में कहते हैं ना, तेरा पीर उस्ताद है या नहीं। तो उसका वो पीर उस्ताद, उस शोबे का गुरु जो है, उस शोबे का माहिर जो है, उस शोबे में जिसने एक्सीलेंस की कमाल किया, उसको रोल मॉडल भी बनाया जाता है और उसके साथ राब्ता रखा जाता है, रहनुमाई ली जाती है सारी उम्र। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग जो अपने शोबे में कामयाब हैं, उन्होंने अपने मेंटोर्स जो हैं वो अपनी थ्रू आउट लाइफ जो है वो मुंतखब किए होते हैं, और उनके साथ मुसलसल बुनियादों पर राब्ते में भी रहते हैं और रहनुमाई भी हासिल करते हैं, अपने मसाइल का हल भी उनसे हासिल करते हैं। और इस सूरत में जो करियर डेवलपमेंट प्लान है उसको हम आखिरी स्टेज के इस मेंटोरशिप स्टेज के ऊपर लाके कंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई शख्स करियर डेवलपमेंट प्लान के हवाले से बात पूछे तो हम जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। पहले करियर लिटरेसी है, फिर करियर टेस्टिंग है, करियर टेस्टिंग के बाद करियर मैपिंग है, करियर मैपिंग के बाद करियर काउंसलिंग है, और करियर काउंसलिंग के बाद मेंटोरशिप का सिलसिला लाइफ लॉन्ग चलता है। बहुत शुक्रिया।